Para iti balitang espesyal, binigbig ti Guinness World Records tagtawi iti siya mapulog ket inem ani Eileen Chin kas kabakitan as ibibiyag a babae a food YouTuber iti lobong. Kadua na iti apo na ani Lucas Wong, imbingay na dagiti traditional a Jamaican recipe anang pasikat kadakwada iti social media ken umabot iti nakurang 3 milyon ti followers da. Iti baet ti tawen na agtultuloy ang mangipapaay iti inspirasyon. Babayan iti panagloto ken panangallokoy kadagiti daddo mga surot iti hilig na ken nagluto iti napnuan iti panagayat para iti pamilya. Detan ti balitang espesyal ti Bombo News and Views, siak ni Bombo Jonathan Cabildo, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta radyo, Bombo!